ti anak na abugbugtong. Tapos siya sino man naman ni Erikuana saan namatay yung tiket madaan tibiyan. Magtali tayo makasal na si Tatakder ti palakaiba sa kapasit tinatatuwa na surat. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ngayon ay nais kong ibahagi ang una sa mga huling 7 salita ni Jesus habang siya ay nakapako sa krus. Ito ay gaya ng isang panalangin na may natatanging espiritual na kahulugang mula sa Diyos na nais niyang sabihin sa ating lahat. Nang si Jesus ay malapit ng mamatay, ang kanyang mukha, ulo, at buong katawan ay nababalutan ng dugo, nakapako sa krus at naghirap sa mapirot sa loob ng 6 na oras mula alas 9 ng umaga hanggang 3 ng hapon. Dito si Jesus nag-iwan ng mga 7 mga salita habang siya ay nasa huling yugto ng pagsasakatuparan ng pangako ng Diyos na bigyan tayo ng kaligtasan. Siya ay nag-iwan ng mga salita ng kanyang kalooban na bigyan tayo ng buhay.
Mula sa Lucas, Kapitulo 23, versikulo 33 hanggang 34. Nang dumating sila sa lugar na tinatawag na Bungo, kanilang ipinako si Jesus sa krus, kasama ng mga kriminal, isa sa kanyang kanan at isa sa kanyang kaliwa. Sinabi niya, "Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa." At sila'y nagpalabunutan upang paghatian ang kanyang damit. Si Jesus ay nagdusa ng matinding parusa sa krus dahil sa ating mga kasalanan. Sa halip na tayong mga makasalanan, si Jesus ay kinuha ang ating pagdurusa. Subalit ang mga taong naroroon ay hindi nila nalalaman, kaya't pinagtawanan at hinamak si Jesus na parang isang kriminal. Maging ang mga Romanong sundalo din ay tinrato sa isang kalunos-lunos na sitwasyon na parang isang kriminal. Siya ay pinako ng madahas. Ngunit si Jesus ay hindi sila isinumpa o di kaya'y nagkaroon ng sama ng loob sa kanila, kundi ipinalangin pa nito na nagsabing, "Ama, patawarin mo sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa." Ang panalangin na ito ni Jesus ay hindi lamang para sa mga nagpapako at humahamak sa Kanya, kundi, una, para sa lahat ng tao, para sa ating lahat. Itong panalangin ay para sa lahat ng tao na nananahan sa kadiliman at para din sa mga humahamak sa Kanya at para sa mga nanunuligsa sa Kanyang pangalan hanggang sa ating panahon. Dahil sa panalangin ito ni Jesus, ako at ikaw na di kilala ang Panginoon ay napatawad. Si Jesus ay pinatawad tayo at ipinanalangin ng may pag-ibig. Nais din niya na tayong mga nananampalataya ay patawarin ang lahat, kahit na tayo ay tuligsahin o di kaya ay mapahamak at pagtawanan ng mga taong sa atin ay nagkasala. Pangalawang natatanging espiritual na kahulugan ng kanyang salitang, "Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa," ay nais niyang palitan natin ng kabutihan ang kasamaan. Nais niyang palitan natin ng kabutihan ang kasamaan at walang sama ng loob at makitungo sa lahat ng may kabutihan. Sabi nga ni John Wesley, "Do all the good things you can, in all the places you can, to all the people you can, in all the times you can, as long as ever you can." Sabi pa sa Roma 12, versikulo 21, "Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ng mabuti ang masama." Mula sa aklat na Juan, Kapitulo 3, versikulo 20, "Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napopuot at hindi lumalapit sa ilaw upang ang kanyang magawa ay hindi malantad." Gaya ng sinasabi dito, ang mga nangbubuhay sa kadiliman sa sanlibutang ito ay inaayawan ang mga taong nabubuhay sa liwanag. Hindi nila gusto ng kanilang mga kasamaan ay maihayag sa liwanag. Mula sa aklat ng Mateo, Kapitulo 10, versikulo 22, "At kayo'y kapupuotan ng lahat dahil sa aking pangalan, ngunit ang magtiis hanggang wakas ay maililigtas." Sinabi ng Panginoon na ang kanyang mga disipulo'y kapupuotan ng sanlibutan dahil sa kanyang pangalan. Dahil ang kaawan na dyablo o Satanas ay ayaw niyang maipahayag ang ebanghelyo upang tayo ay maligtas. Ang mga masasama ay kanilang inuudyukan ang mga tao na tuligsain ang mga ngaral ng salita ng Diyos upang bigyan ng mga mananampalataya ng pagkakataon na tumaliwas sa utos ng Diyos gamit ang mga taong nasa ating paligid, mga adik, mga lasenggo, mga sugalero,
iba pang klase ng mga tao. Mayroon ba kayong kaparehong karanasan? Paano nyo hinarap ang mga tumutuligsa sa inyo? Ang mga tao ay nagpapakita ng masasama sa mga gumagawa sa kanila ng kabutihan. Ang pangatlong, espiritual na kahulugan ng kanyang salitang, Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa, ay tayo'y magpatawad at mahalin ang lahat. Tayo'y magpatawad at mahalin ang lahat. Nais ng Diyos na tayo ay magpatawad, mahalin ang lahat ng ating kapwa. Si Jesus ay pinatawad ang lahat ng mga makasalanan at minahal ang mga taong nagpapako sa Kanya at ibinigay pa niya ang Kanyang buhay para sa kanila. Mula sa Mateo, Kapitulo 5, versikulo 44, ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo upang maging mga anak ng inyong amang nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga matutuwid at sa mga di matutuwid. Ibig sabihin nito ay walang pinipili si Jesus. Ganon din dapat tayo. Kapag tayo ay magmahal at magpatawad, ay walang pinipili. Mula sa Mateo, Kapitulo 22, versikulo 39. Sabi, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Dahil kay Jesus, tayo'y makikilala bilang mga anak ng Diyos. Kapag ating minahal ang ating mga kaaway at ipinalalangin ang mga tumutuligsa sa atin, gaya ni Jesus na minahal ang kanyang mga kaaway at ibinigay ang kanyang buhay. Subalit, hindi ka lang ba nagalit sa iyong kapwa, sa iyong kapitbahay, sa iyong kapatid, kahit hindi mo sila kaaway? O kaya'y nag-isip na sana'y may masamang mangyari sa kanila? Kung may ganito tayong isipan, tayo'y magsisi at magbago. Ang panalangin itinuro ni Jesus sa kanyang mga disipulo, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan gaya ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Kung hindi natin patatawarin ang mga nagkasala sa atin, ay hindi rin natin mahihingi ang kapatawarang hinihingi natin sa ating mga kasalanan. Dapat nating sikaping mahalin at patawarin ang ating mga kapatid, kapwa, at maging ang mga umaaway sa atin at ating mga kaaway. Sundan natin ang huwaran na ating Panginoon, kahit na ito'y para sa mga nagkasala sa atin. At kapag tayo'y manalangin, ipanalangin natin na patawarin din sila at tulungan din silang magbago sa pag-ibig ng Panginoon, upang kapareho natin silang tumanggap ng pagpapala at kaligtasan mula sa Kanya. Naway tayong pagpalain ng Panginoon sa mahal na araw na ito at bigyan tayo ng mga biyaya na ating mga hinihiling upang sa ating buhay lahat tayo ay mabuhay mula sa ilalim ng Kanyang pagmamahal. Maraming salamat po. Naimbag na maluntayan nakabsat kendrayin. Ti may nagwa sa unya po Jesus, masarakan iti Lucas 23 verse 43 akas 20 kunan. Kinuna ni Jesus ken kuana,
ibagak ken kadaytoy, itangal daw, makipagyan kanto kanya, ijay paraiso. May kadwa abalikas, ladawan ti taong andaan itinaindaklan a misyon. A man with great mission. Titulisan iti makanigit ket ininsulto na ni Jesus. Pinagsawsawan na a pinagpawaynan ni Jesus. Iti Lucas 23 verse 39, pinagpawaynan ti maysa kadagiti kriminal anay lansa. Saan kadi asika ti Kristo kinunan. Isalakan mga rugtabagin ket isalakan na kamimet. Iti Lucas 23 verses 40 to 44, kunana, ngem, binabalaw ti kadwa na at kriminal. Di kaya buteng iti Diyos kinunan. Agpapada tayo amin ang madusdusa, rebeng na, nga agsagabata, gapu iti inaramid pa, ngem, daytoy at taong awan dakes inaramid na. Ket kinunana ken ni Jesus, laglag ken na Jesus, intun mapangka iti pagariam. Kinuna ni Jesus ken kuana, itangal daw, makipagyan kanto kanya, jay paraiso. Kagayan ken kakabsat, agda ti upat nga banan, nga kayat ko nga pakisarsaritaan kada kayo iti daytoy nga malem. Umuna, maysa at pangipeksa iti naindaklan nga anak. Siya sino, ti man nakabalin, amang ipatek iti maysa at kriminal. Siya sino, ti mangisalakan iti maysa ang nagbasol. Nilaing Apo Jesus, ti makaaramid iti daytoy kakabsat. Daytoy abalikas na, ket nalapunos iti ekspresyon ti agape love. Maysa a klase ti naisang sangayan nga unconditional love. Awan pilpilyan nga naayat. Ti sibubukel nga iglesia, ken kastamen ti maysa anamati partikular, ket naimbag-unay nga agbaling asarming, ken kalasugan ti agape love. Iti tenga, iti lubong nga pagturturayan ti gura ken diday. May kadwa, may isa, abalikas iti panagpakawan, wenno ti panagpakawan. Uray kasaluman ti kadagsen, kinarugit, ken pinamanagbasol ti tao, ti iyasidek ken Jesus, akabumbulon, iti panagbabawi, itunda na daytoy, iti panakaisalatan. Dagot iti amin na panawen, anyaman asasaaden tao, ti panakapakawan, ket sisasagana, nga isagot ti Diyos. Dahil ti atulisan, ket may sa managdakdakes, nga iti intero panagbiag na, ket nagararamid, kadagiti makarimon ken nangalalas. Ngem, iti simple abalikas na, anakban iti putno ken naing pakuswan a panagbabawi, ken panagkamatalek, ken isu, iti nakay gapu, amam-ammo na ti Diyos, anangkad ken kuana, ti pangnakaisalakan. Putno at laeng na paypaysu, ken ipakuswan a panagbabawi, kasapulan, tapno, magunudan tayo ti panakaisalakan. Ti may katlo, may sa abalikas ti kinatalget. Ti sungbat ni Jesus iti tulisan ket itangal daw, makipagyan katuan niya, ijay paraiso. Ti time element iti daytoy a bersikulo kakabsat, ket itangal daw, saan nitun biga, wenno sumarsarungal aldaw. Ngem ket di, itan asaanen a may tantan. Daytoy ket ekspresyon iti kinatalget, kinasiguro.
Ti paraiso ket pagtaingan ti Dios. Inladawan na ito ni Apostol Pablo akas may katlo a langit. It is 2 Corinthians 12 verse 2 kunana, amok ti maysa a Kristiyano, anay pangato iti may katlo a langit. Sangapulo ket upat a kawenen, ti napalabas. Jaklay nga mo, no si babagi anapan wenno saan ti Dios, laeng ti makaammo. Iti 2 Corinthians 12 verse 4, nangegta sadyay dagiti banag adi mabalin a salitain. Asaan kuma asawen ti tao. Ngailagawan ni Apostol Juan daytoy akas balay ni Ama. Iti Juan 14 verses 1 to 4, saan kayo ang madalagan ken mariribukan. Mamati kayo iti Diyos, ken mamati kayo met kanya. Adu, ti kwarto iti balay ni Ama, ket innak mangisagana iti pagyanan niyo. Jak kung maibagala ito'y kada kayo, no saan akudno. Kalpasan iti papanko panangisagana iti pagyanan niyo, umay kay tualain, kaplod da kayo met iti ayan ko. Amoy iti dalan, nga turong iti papana. May sa anapaypayso a lugar, nga aglaplakusanan iti rago. Isu, apakikuyugan ni Jesus, wenno isu, ipangikuyugan ni Jesus, iti daytoy a kriminal. Lugar, nga papanan met iti suamin ang mamati, ken agbabawi. Naindaklan at inatalge, maysa, anay dasatan, anamnam. Ti may kapat, kangunan iti amin, daytoy abalikas ni Jesus, ket nadawan tinaindaklan ang misyon. Ti mangitong da, iti managbasol, tapno agbabawi, ken maisalakan. Kas ken Jesus, rumbeng unay na ibanag ti Iglesia, itinaindaklan abiling ti Apo. Iti Matthew 28, verses 19 to 20, tunggal na mati, ket adaan iti responsibilidad, nga iturong dagiti nayawan, ken mapungpukaw iti ganaan na linteg. Tapno itagbabawi, ken may sublida manen iti Dios. Ti pakadagupan ti Iglesia, ket nasken nga takder kasilaw ken asin ti sangalubungan. Ti tunggal nga mati, may nanama met nga balin akas may sa prophetic voice ti Dios. Iti tenga ti dumakdakes nga lawlaw. Nga balon na ti panggep nga isaknap ti mensahe ti panangisalakan ti Dios. Daytoy rapsat ti sasao ti Apo. At yaman natin kay panagdayo. God bless us all. Naimbag na parin tayo aming nakabsat, iti may katlo abalikas ni Jesus iti krus, ket maadaw iti 1 kapitulo 19, iti versikulo 26 aging gati 27, nakastoy iti kunana. Iti makita ni Jesus ni inana ken ti adalan at tinundungona, kinuna ken ni inana, babayi adtoy ti anak mo. Kinunanamet iti adalan adtoy ti inam. Iti dayta nga oras, inyaw iti adalan ni Maria, tatlo taen iti balay na. Daytoy asao ni Jesus ijay krus kakabsat, ket suruban na tayo ti upat abana. Panagayat, panagtalek, panangawat ti responsibilidad, ken no kasano apapapintas ti relasyon tayo ti pamilya, komunidad, ken ti Diyos. Isumarot na dito'y tunay mo pakipagsasalitaan kada kayo, itaamanin. Tiyo mo na, suruan na tayo, no kasano, ti agayan. Iti aldaw ang panakailansa ni Jesus iti krus at ang grupo dagiti si tatakder a babae iti asiden. Maibilang kadagtoy ti ina ni Jesus, ti kabsat ni inana,
ni Maria nga asawa ni Cleophas, ken ni Maria Magdalena. Si tuturoy ken si pipingat ni Masideg dagitoy a babae, no mampay adda dagiti soldado ang gwargwardya ken magbambantay ken Jesus. Awan idudwa ti kaddada sa jay, ket saan at tapno lapdanda ti papatay ni Jesus. No di ket tapno maimatangan da, ken masaksyan da ti pannakapapatay na. No mampay nasakit ken nagagsen ti reknada amang saksi ti panakailansa ni Jesus, ijay krus, nang runa ken Maria nga inana, addaga sa jay. Tibutin ka saan ni isot ng lapet kadakwada ay masideg ken ipangparangarang da, tipudno akay papanan ti ayan. Daytang aya, isot ng kabal kadakwada iti tured, ken ng pukaw iti butenda. Naisingsingayan daytoy ang grupo dagiti babae, nalabin nga iti dayta nga kanito, pawilan ken papanawel ita dagiti soldado. Inanusan damit ti kastaunay abara ti ini, ngem saan da pimmanaw agingga anay matangan da iti papatay ni Jesus. Tikaadda ni Maria iti asideg ni Jesus, imparang na iti gagangay arit na ti maysa na ina. No pa'y pagarog dagiti tattao, ken uray iti matang dagiti Romano a maysa a kriminal ni Jesus, saan na nga iwaksi ti anak na. Dahita tinig na ni Maria. Nakadintilaw nga iti daydi nga aldaw panakailansan ni Jesus iti krus, sumagmamanulain dagiti babae nga dati sipay na. Addanat sa jay ni Juan ang isaat na adanan ni Jesus, ni Juan na tinugtong na. Mabasa tayo nga iti matiliw ken masentensyahan ni Jesus amatay, pinanawan dagiti adanan na talagputengda, binaybayan da ni Jesus. Kabayatan ti panagtaktakder da Maria ken Juan iti asideg ti krus, nakita ni Jesus ida uray no ang nangabit iti tibiyan na. Saan nga dimawag iti tulong kadakwada, saan na kinanikaguman na ibabada iti krus. Nang terket di iti maudi nga bilin ken ni Maria, kastanan ken ni Juan at dinungtungo na. May kadwa, iso ti panagtalek. Intalek ni Jesus ni Maria ken ni Juan, kastanan ni Juan ken ni Maria. Kinunana, babae, adtoy ti anak mo, adtoy ti inam. No ipataros tayo daytoy asa uka dagitoy nga panawen, maitalek ti anak ti ina, ket maitalek met ti maysa nga ina ti anak. Si tatalugod nga inawat ni Juan ti bilin ni Jesus ken kuana. Inawat na tinakil at alek ken nagagsen a responsibilidad ti panangaywan ket saan nga nagkitakit ang sipod ta igina ni ganna ti bilin inyawid na ni Maria tapno taen ti balay na. Iti dayta nga aldaw intalek ni Jesus ti inana ti maysa a tao a mapagtalkan. Naggibos tinatawaan ang relasyon na ken Maria. Idi nagpatinggan ti kasasaad na akas tao, masapol nga adda manimaton iti inana. Idi pumanawen ditoy abiyag, awan sa bali ang initalkan na ken ni Maria, no din ni Juan at inungtungo na. Adu ti kay papanantay toy asao ni Jesus, idi kinunana, babae, adtoy ti anak mo, adtoy ti inam. Kuna dagiti daduma nga awan ti respeto ni Jesus ken ni Maria nga inana, idi awagan na ti babae. No pay kasta, ti awag nga babae wenno woman, ket maysa panagraen wenno respeto iti biag ni Jesus. Kadagiti panawen saan ang mabilang dagiti babae paset ti kagimongan wenno komunidad, ket matrato da akas may salaing abanan. Awan ti kalinteganda ken boses da kadagiti lalaki, maibilang da ang napagbaba ti kasasaad da. Gapuna at dinoprak ni Jesus daytoy ang kapanunutan. Ti panagawag na iti babae ken Maria, isut panangiparangaran na at dagiti babae maibilang da akas tao akapada dagiti lalaki.
No anya ti kabailan dagiti lalaki, kabailan met dagiti babae. Ti may katlo ket isu ti pananawag ti responsibilidad. Daytoy asaon ni Jesus ipalagip ken ipasimudaan na kadatayo, itidakkel unay a responsibilidad dagiti naganak kadagiti anak. Responsibilidad dagiti anak kadagiti naganak, ken ti relasyon iti uneg ti pamilya. Dakkel ti aken dagiti naganak kadagiti anak da. Responsibilidad da iwanan dagiti anak da iti uneg ti kaman. Ipaayda ti umisu ken undas nga kasapulan dagiti anak. Physical na data, moral na espiritual, wenno na man na materialan nga aspeto ti biyan. Iparikna kadagiti anak tinabarang nga dungo, langin-langin ken pamate. Agraman ti ayat nga awan kibus na. Ngem apay nga adda dagiti naganak nga irresponsable kadagiti anak da. Anya dagiti rason nga agbalinda nga irresponsable. Inton agbalin dagiti naganak nga irresponsable kadagiti anak da, ti panakaaywan. Isunto ti mangted kadagiti anak tinaliden ang masakbayan da. Apay nga adu dagiti agbalin nga delinkwente, bartekero, wenno may sangaadi. Daduma saan ka makaadal ken makaturpos iti kursoda, gapon iti kina-responsable dagiti naganak. No responsable dagiti naganak ti panakaaywan kadagiti anak da, daytoy ti mamagbalin kadagiti anak nga naragsak ken nabalangigi iti masakbayan da. Ti responsibilidad dagiti naganak kadagiti anak da saan lain nga ti panagkaraon, panagkawes ken panagpaadan. Ngem kang runaan ti amin, isut panakaisuro da kadagiti nadyosan nga banbanag, akas ti panakadamilida itinanalay at amati ken Jesus. Ti panakaisuro da agbalin ang matali mangrugi kadagiti naganak. No daduma kas naawan pateg na daytoy ket saan tayo nga ikan ti importansya. No maminsan awan ti panawet tayo nga mangisuro, mangiwanwan, mangbagbaga ken mangbabalaw. Ngem at pagundaway nga agpaay kadagiti awan serserbina abang banag. Akas ti panakisugal, panakichismis, panagparte, wenno panag-Facebook, wenno panagay-ayan ken Mobile Legends. Kuno tayo kunada nga ML. Rumbeng lain kadagiti naganak ken isuro, iwanwan, babalawen ken pagpagaanda dagiti anak da. Dagiti naganak dumeg dawet kuma, kadagiti anak da, kadagiti baro ken napimpintas a kapanunutan. No daduma umapay kadagiti naganak ti kalito apan nakabaybay a kadagiti anak da. No daduma saan da nga ti mapaspasama kadagiti anak da. At dawet responsibilidad dagiti anak kadagiti naganak. Isut gapuna nga iti daytoy nga balikas ni Jesus iti Cruz. At toy tinan at daipalagip na daytoy kadatayo. Awan ti sabali akamang dagiti naganak inton mataenganda no saan nga dagiti anak. Inton lumakay wenno bumaket dagiti naganak kasapulan da ti mga iwan. Kastanet ti dungo ken respeto a maipaay. Rombek unay at dagiti anak subadan dati kinaimbag dagiti naganak nang runay inton nakapuyen ti pagida. Ngem adu dagiti anak na inton mataingan dagiti naganak kadakwada ket agkabaw dan kas naawanen ti pategda ket baybayandan ida. Kas dala sa amin apaset ti pamilya. Kunati may sa pagsasao, maitured dagiti anak ibenleng dagiti naganak kadakwada. Ngem dagiti naganak di da maitured ibenleng dagiti anak da oray kasanod kadakes da. Kasapulan dagiti naganak ti panakarinada ti ayak ken dungo wenno atensyon dagiti anak da. Dagitoy dagiti bambanag amang ted iti dakkel aliw liwa ken ragsak dagiti naganak. Sanla at
panangaywan kadagiti naganak ti responsibilidad dagiti anak. Nasken unay nga maited kadakwada iti respeto, panagtulnog, panagpakumbaba, panakibinulig iti aramid ti uneg ti pagtainan, ken saan a panangibaba iti kadakwada, uray niya ti katataudan. Nakaadal daman wenno saan, napaknang daman wenno napanglawdan. At dadagiti anak nga mangibain kadagiti naganak kadakwada, gapu ti kasasaada. Ti may kapat, isu ti relasyon ti uneg ti pamilya. Kamaudyan na, daytoy abalikas ni Jesus ijay krus ipalagip na kadatayo, ti relasyon ti uneg ti kaman. Relasyon ti ama kenina, relasyon dagiti naganak kadagiti anak da, ken relasyon dagiti anak. May pasdek umati maysa kamang tinasayaan ken nabara relasyon ti tumanggal maysa. No may kamang tibiyag ken ni Apo Jesus, dumteng met tinaimbag a relasyon ti uneg ti familia. Iti komunidad ken kadagiti daddo mapay at tao. No nasaya ti relasyon iti uneg ti kaman, natal na ti bayi ken agturay ti pagarian ti Dios. Tinasayaan ken nasingit a relasyon iti kaman, patauden na ti urnos, talna, kapya ken rag-o. Magumudang tinasayaan ti relasyon no adda pa nagkikinnaawatan, no adda pa nagtalik, no adda sinunukat a panuno, no adda pa nagmaymaysa, ken no adda pa nagtitinulong. No awan tinasayaan ken nasingit a relasyon iti uneg ti pamilya, patauden na ti sakit tinaken, gurang-gurang, kinamanaging bubukodan ken panagsisina. Sapay nga adu dagiti aggasawa nga agsisina. Sapay nga adu dagiti anak nga pipinatay. Sapay nga adu dagiti aggaapa ken saan nga agkikinawatan. Adda dagitoy gapu iti kinawan tinasayaan a relasyon iti maysa ken maysa iti uneg ti kaman. Kariten na tayo karon ni Apo Jesus nga mangipasdek iti natigker ken napudno nga relasyon tayo ken kuana ken kadagiti pada tayo at tao. Aglalo ita nga tiyempo ti pandemic. No itulog tayo nga maawan pay tinamdama tayo ti Dios. Nalapit mapukaw amin patitibyan tayo. Tinapudno nga relasyon ti tao ken Jesus ken iti pada na a tao. No pudno ti relasyon ti tao ken Jesus ken ti pada na tao, uray pay ti unoy ti pamilya ken komunidad tumaod met tinasayaan ang relasyon. Naganak adtoy dagiti anak adtoy dagiti naganak. Tinagat ti Ama, Anak ken Espiritu Santo. Amen. Have a good Friday and may we all be blessed with His blessings and mercy. Naimbag na malag tayo kakabsat kay Kristo. Iti may kapat na balikas ni Yesu Kristo. Iti adda may suna si bibistay iti krus. Ket masarakan iti Mateo Kapitulo 27, versikulo 46. Magastoy iti kunana. Iti dandani alas 3, iti malet. Impugkaw ni Jesus iti napid sa atime. Eli, Eli, lema sabachthani. Kaya't nasawen, Diyos ko, apay abinaybayan na. Agkararat tayo kapsat. Bendito kay naglorian na mami anay lamitan, itiraytoy nga oras iti malemapo, yet kasmi pinaindaklan unay panagyaman kenta, gapu iti pinaisurong iti wagas, tapno iti kasta may panayag dagiti pito nga sasaong idi nga adda si bibistay iti cross. Ken kastamen apo nga nangruna agyaman kami iti agtultuloy nga ayat ken panarapay po kada kami. Tapno iti kasta iti daytoy agundaway ikot mi dagiti salunat ken biag mi.
Ket adtoy kami itaapo, tapno agtengeg ken agadal, iti panakay bensa-bensa, dagiti pito abalikas mo, iti adda ka asibibisay jay krus. When ako agtutuloy kami, iti daytoy nga aramid mi, ket dawaten mi kadi, ti pinakika addam sumagtunggal maysa kata kami. Tapno iti kasta apo bendisyon ang kadi, dagiti puso panunod ken kararwami. Tapno dagiti kami mangan nasasaon, ket atagtalinaan ta kadi dagiti puso mi. Ket isunod agbalin asarket ken mi bayat iti kaaddami iti daytoy alubong. When ako dawaten mi net iti pamakawan mo sumagtunggal maysa kalakani. Kadagiti adu nga naramitan mi ababa, iti pada mi nga tao nang nangro na keka. Daytoy ako tidawat ken pakiasim mi, bayan tinagan na ako nga Jesus. Amen. My God, when Diyos ko, apay abinaybayan na. Maysa nga aso, iti panagdawat, iti tulong, iti maysa nga anak, iti amana. Anya kadi iti rason, apay ningpungkaw ni Jesus, daytoy nabalikas. Dito'y makita tayo, ti panagbigat ni Jesus, iti ima, ti kinadamsa. Taore man pa'y, no awan basol na, naipabaklay ken kuana iti basol ti sa malubungan. Kastamet nga makita tayo ditoy, tirigat ken tuo nga inipturan ni Jesucristo iti adda nga sibibisay iti krus. Nagrigat iti napalalo. Isu nga imasideg, wenno imasok iti Dios Ama, nga dumawat iti panaranay. Wen kakabsat, imasok ni Jesucristo iti Dios Ama, nga mangipakita iti nakaro nga panagsagaba. Panalawag iti pananibagana. Iti Isaya kapitulo 13 iti bersikulo may 5. Ngayon nasugat gapu ka dagiti basbasol tayo. Nasaplit gapu tikit gapu ka dagiti dakes nga aramid tayo. When pudlonay ayaten kakabsat, sinagaba na ti sagabaen tayo kuma. Tirigat nga tayo kuma ti aglakan. Imbaklay na. Gapu takayat ti Dios mawayawayan tayo iti basol. Ket tunggal may sakit may salakan. Ngayon gapu ti kinamagayat kinamanagbasol tayo. Naibilang ni Jesucristo kadagiti managbasol. Ngem ammo tayo met unay nga awan basol ni Jesus. Ngem gapu kada tayo imbaklay na dagiti basol tayo. Tapno iti panakikay kaysa tayo ken kuana. May ranod tayo iti kinalinteg ti Dios. Ngakas na isurat iti may 4 Korinto iti kapitulo 5 bersikulo 21. When natayo ni Jesucristo, tapno iti kasta saan tayo amayawan, ken saan tayo amabaybayan. Imasok ni Jesus iti Dios Ama, adungawat iti tulong, iti panagrigat na, ngayon saan nga isu tinapasamak daytoy. Agsipod da saan men nga isu at talaga iti punteriya, iti panagdawat na iti tulong. No diket para iti sa malubungan. Agsipod da amuna
No kasano iti kinakapway tayo. No dumteng nagiti panlubog iti biyak nga saan tayo mapagpakadaan. No pananutin tayo na imbag ayatin na kakabsat, saan anay kalintigan ti panagsagaban ni Jesus iti krus. Taam mo tayo nag-unay nga awan iti basol na. Ngayon gapu iti aglapusanan nga ayat na iti lubong. Inted na ti biyag na. Tapno masupod tayo. Iti panakadusa. Ngakas ko na iti Juan 3:16. Gapu iti kastalaunay apanagayat ti Diyos dito'y lubong. Inted na ti bugbugtong nga anak na. Tapno ti siya sino man na mamati, ket saan namatay, no di ket maadaan ti biyak nga nanayon. Gapu iti daytoy nga ayat, nagbalin tayo nga anak na, ken agtawid tayo iti pagarian ti Dios. Akas simbolo nga datayo, ket nakikaykaysan iti manakabalin a Dios. Ngayon na nagtuma, ayaten nakakapsat, apay nga ta. Ngano awanan tayo iti problema nga nadagsen, ket wenno pakariribukan. Tay kunada nga fuera de los buenos, ket malipatan tayo ti Diyos. Ket sa tayo tunayan malagip iti Diyos, nga namarswa kada tayo, intun adda iti problema tayo nga nagagsen, iti panagbiag tayo. Apay nga tangamin kakabsat, nga nadagduma ket malipatan tayo tinaindaklan nga ayat, nga impay ti Diyos iti sa kalubungan. Ket agpapamita, ket iti agnanayon, ket ipapakay na na tama ayat nga awan ti pagkurangan na. Ti rason siguro kapsat ket lalapit gapu iti kinapasit wenno kinakurang iti pagmati tayo. Ayaten mga kakapsat, iti daytoy agon daway, palpalagipan na tayo manen ti Diyos. Nga kung kunana iti maysa ken maysa kada tayo, nga iti tempo ti ragsak ken rigat, ket santay nga mga liplipatan, ti umasideg, ken agyaman ken kwan. Takunang arut tinasantuan nga kasuratan, nga seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Wenno, sapulan tayo nga umuna, iti pagarian ti Diyos, tapto iti amin na banbana, ket may nayon dan tuken ka. Ket kastamet ang kinunanapay, nga in everything give thanks. When kakapsat, iti anyaman nga kakasasaan, ket masapul nga agyaman tayo iti Diyos. Tatean yaman mapasamak kada tayo. Ket adda iti purpose na dayta iti man nakabalin nga Ama. Kamaudyan na kakabsat ipalpalagip iti Diyos kada tayo. Akan kanayon kumang nga maadda kada tayo iti kinapakunno ba. Iti puso panunot arami ken kararo. Saan kuma nagapu kadagiti posisyon tayo, wenno iti kailangato iti klase iti panagbiag tayo, ket nangatumeten ti pride tayo. Tanakita tayo nga imay ni Kristo, tapno isalakan na iti lubong, ket addaan iti nagpaiduma na kinapakumbaba.
Isu nga kakabsat, ulitek, sapay taagtali na tayo, iti kina pakumbaba, iti para tayo at tao. Bayat, iti pinagbiag tayo, iti daytoy arabaw ti daga. Rikapak ngarod, daytoy nga pinagkipagsasarita kada kayo nga kabsat. Babaeng iti maysa nga apil kada tayo amin. Nga saan tayo kuma naliplipatan. Dagiti sa mapulo apilin ti Diyos. Ket ikagumaan tayo kuma nga tungpalan amin nagitoy nga awan iti pagkurangan na. Tapat tiyang unay kakapsat nga nung maaramitan tayo dagitoy. Maragsakan launay ti Diyos kada tayo ket patsek ket mabalin unay nga may satay tumet kadagiti maparaburan iti biyag nga agnanayon ijay paraiso kas impromesa na kadagiti immun una nga Kristiyano ngem kada tayo ket agtultuloy nga agtultuloy ken kastamet kada tayo nga agtultuloy amamati agtulno ken agserbi ken kuana ingana iti panumpalan. Ayaten nakakabsat ni Kenny Cristo ulitek ti may kapat a balikas nga kinunana. Diyos ko, apay abinay bayan na. Di Apo Diyos kumakabsat iti mang benisyon ken manarabay iti sumagtunggal may sa kada tayo. Amen. John 19:28. Alam ni Jesus na naganap na ang lahat ng bagay, kaya't upang matupad ang kasulatan ay sinabi niya, nauuhaw ako. Na ito'y timay kalima nga balikas ni Apo Jesus habang nakabisayot isuna iti krus. Ito'y pasimudaag nakabsat ti rigat yung tuok ni Apo Jesus. Manipod ti panangbaklay na ti krus inga iti bantay Kalbaryo nga iso nga nakaibisayutan na. Nautuyanan ti bagi ni Apo Jesus. Iti siyensya kunana 70% contents of human body is 70% fluid. Ket dayjay 6 hours nga panaka bilag ni Apo Jesus. Ket naibusen wano na dehydrate ti human flesh. Ket dito'y makita tayo di human side na nga masapol lamot nga maup-up ti panakawaw ti panang describe da di no kasano ti ka maga repay ti dila ni Apo Jesus ket imbaga na di salmo nga kasila dapo nga uray lang nga dumket ti dila iti ngala-ngala kasjay ka maga. Nung malagip tayo di Jacob's Well scenario kuna ni Apo Jesus di siya sino man nga uminom kada ito'y ket mawaw tumanen ngem ti danom nga ited ko ket sa sino man nga uminom ket saan to nga mawaw kuna na. Kahit nang sawon nga dito'y kakabsat uray pay ni Apo Jesus ket saan na nga masapul ti danom taagga po mismo ken kuana ti tubig na buhay uno isuna ti tubig na buhay nga siya sino man uminom ket saan ton mawaw.
kahit kuman nga kitaan tayo ti sa bali nga aspeto dito nga panakawaw ni Apo Jesus. Iti spiritual. Kadagiti kakabsat tayo. Adu dagiti kakabsat nga di tayo pay sigurado. Wano di tayo pay ammo nga ti gapu ti panakatay ni Apo Jesus, gapu kadagiti basbasol tayo. Inawat tayo ni Apo Jesus nga manlubot ken mangisalakan tayo. Ngem adda pay laeng ti dudwa kadagiti bagbagi tayo. No nairaman tayo nga naisalakan. Daytoy ti pakawawan ni Apo Jesus kada tayo. Ngamin inikkan na tayo ti pribilehyo nga agbalin nga tagapagmana na. Tagapagmana dijay promise na nga panakaisalakan. Ngem no daduma konak na rodan adda deti panagdudua tayo. No personal nga damagan dan isalakan ka kadin. Di ko na tayo jakam mo. Once nga once nga inawat tayo ni Apo Diyos, Apo Jesus nga manubot kan mangisalakan tayo. We are saved through grace. Maladingit nga kagabsat nga kasjay no daduma ti apprehension tayo. Ket dijay scene from 12 to 3 o'clock nga simipnget ti lubong sa Limawag. Makita tayo ti kasasaad dagiti tattao. Uray pay dagiti nakabisayo ti abay na. Adda ti saan nga namati, adda ti namati. Iti kinasipnget kahit nangasawon awan tilawag. Sino ka di tilawag? Tilawag ket ni Apo Jesus. Ket no daduma kunana pagpanawan tayon ti kinasipnget ket agbiag tayo itilawag. Ngem daduma nga kuna tayo marigatan tayo nga umadayo iti sipnget. Ket no lakit di makamakam na tayo ti sipnget kun. Ket sadyay saan tayo nga maisalakan. Daytoy kakabsat ti maysa nga pakawawan ni Apo Jesus kadagiti bibiyag dagiti namati ken kuana. Saan da nga makita dayjay pateg ti sakripisyo ni Apo Jesus. Di da marikna jay pateg ti inaramid na nga panangsubbot kadagiti basol tayo. Tapno amin nga mamatiken kuana ket maaddan ti biag nga agnanayon. Ito'y ti makitak nga pakawawan ni Apo Jesus kada tayo. Adu dagiti banag nga maramidan gapu kadagiti adu nga apprehensions iti biag naglalo iti panagpamati. At sapay ta ti panagtultuloy tayo nga agserbi kina Apo Jesus. Ket mabalinan tayo nga maup-up uray pay dagiti pakawawan na iti panagserbi tayo kas maysa nga anak na. Ket may restore ti
relasyon tayo kan kuana tapno agbalin tayo nga kaaya-aya iti biag agbalin nga kaaya-aya dagiti biag tayo iti imatang ti Dios ket pagpanawan tayo ti kinasipnget tapno tilawag ti suron nga isu ti mangipakita kada tayo ti kinamanagayat ti Dios tapno amin nga parsuana ket saan maamapukaw no dikit madang ti biag nga agnanan. Basak ti paset ti nasantuan nga surat nga masarakan iti libro ni San Juan kapitulo 19 bersikulo 30 kasto iti kunana. Idi maramanan ni Jesus ti suka kinunana natungpalen nagdumog ket na tayo. No lagipen tayo ti kapadasan ken kabibiyag ni Apo Jesus ket nang rugi iti nanumo akulloong ijay ili ni David. Kalpasan iti agtalupulo nga tawen. Itan nalpasen. Aniya iti nalpas. Anya ti misyon nga itan natungpalen. Kitain tayo no kasano nga impakita ni Apo Jesus ken no kasano ti panakaawat dagiti adalan na daytoy nga misyon nga inted ni Apo Jesus o ni inted ti Dios ken kuana. Nalawag nga kuna ti paset ti nasantuan nga surat nga maysa kadagiti misyon ni Apo Jesus isu iti panangakas kasaba nang nangruna kadagiti napanglaw. Isu iti paneknek na iti kinapudno ditoy lubong. Isu iti panangparmek na iti aramid iti diablo. Kastamet uray pa iti pannakarukat dagiti balod iti pannakakita dagiti bulset. Sumagmamano kadagitoy kakabsat. Dagiti inaramid ni Apo Jesus. Ket anya iti makuna tayo kadaytoy nga misyon. No malagip tayo kakabsat dagiti adalan ni Apo Jesus, no kasano iti panangawat da. Dasam Santiago ken ni Juan, na minsan imasidegda kini Apo Jesus, ket dinamag da, wenno adda iti dinawat da ken kuana. Anya ta daw-dawaten niyo kuno na ni Apo Jesus, ket kinunada. Mabalin aya nga makipagyan kami ken ka Apo ijay tronon. Maysa kada kami ti agtugaw ti makanawan ket maysa met iti makatpigid. Malagipyo kadino anya iti kunan ni Apo Jesus wenno insumbat na kinunana kadakwada saan nyo nga ammo iti daw-dawaten niyo. Kabailan nyo kadi iti uminom ti kopa kapag inumak kinunana. Kabailan nyo kadi iti agbunyag akas iti pannakabunyag ko kinunan ni Apo Jesus. Tadaytoy duwa nga dadakkel nga events dakkel ti kaipapanan na una di dakkel nga responsibilidad iti lukodan daytoy isut gapuna nga inliklik ni Apo Jesus dagiti adalan na ket kinunana kadakwada nga saan na nga inpalubos nga dagitoy nga adalan ket bitbiton da uno baklayan da daytoy nga responsibilidad ngem kit di ni Apo Jesus. Isuna tinang baklay iti responsibilidad aging gana iti jay krus. Tapno kalpasan iti daytoy nga panaybaklay na si babalegi nga nangihikis iti makapinem nga balikas a kinunana. Natungpal. It is finished. This was the culmination, the end, the finality of a life of obedience, humility and suffering. Tapno dagitoy nga kababalin kakabsat. Ket isuda kumamot iti tuladen tayo. Isuda kumamot ti pagsarmingan, ken isuda kumamot ti aramiden tayo. Tapno iti kasta. Itintay pa nagtultuloy nga panakipagdalyasat iti daytoy nga lubong. Naimbagman wenno dakes dagiti kapadasan tayo. Agbalin kuma nga dagitoy iti mangijaya kada kayo. Ket kalpasan na, mabalintay tumat nga ipukaw anatong panen. Kada ito'y nga leksyon ni Apo Jesus, kayat na nga isuro.
ti upat, umuna, kas inaramid ni Apo Jesus, agbyag tayo kuma, nga daan iti kalat. Let us live life with a purpose. Saan akas laki ni Apo Jesus iti biyag tayo? Nga naipad to, ngem ni Apo Diyos, kayat na, nga iti pamati tayo, makita tayo kuma iti panag, taeng na, babaan ti panang bigbig tayo, kadagito yung nga na espirituan nga insagot ni Apo Diyos kada tayo, kinkalidad tayo. Ngam saan nga agpatingga dito? Dagitoy nga mabigbig tayo nga na espirituan nga sagot ket aramaten tayo kuma, usaran tayo kuma, kas pagayatan iti Diyos. May kadwa, no adda iti misyon tayo, masapul kuma, nga agbyag tayo nga addaan iti focus, kayat na nga sawan kakabsat. Maaddaan tayo kuma, ti focus ken disiplina. Tapno iti kasta, dumteng man dagiti panubok iti biyag, akas madama nga mas marikna tayo, madama nga sagsagabaan tayo nang nangrunat kaadday iti pandemya. Daytay mabalin tayo kung mga kunaan iti saan. Agsipud ta dati focus ken disiplina tayo. We can say no to some of the choices of this world so that we can say yes to the opportunities of this world that are better. Iti may katlo, kas ken ni Apo Jesus, tapno mabalin tayo nga ibaga nga natumpalin. Let us be obedient. Natulnog tayo ko. Obedience, according to Dr. Ralph Wilson, is the opposite of independent action. Saan nga di kay kayat tayo latati aramidin tayo. Ngamkit di, we should live in obedience to God. We should live in obedience to the rules of this world. We should live in obedience to the law of our community and not living to our own selves. Iti may kapat, we must be willing to suffer. Kas ken ni Apo Jesus, nakasagana nga nagsagaba. Bumagyo man ken saan. Saan tayo kung mga give up. Uray dagiti narigat nga banbanag. Gapo. Tagsagaba tayo. We should not give up on things because they are difficult to do. Nangkas insuro ni Apo Jesus, we should be willing to suffer whatever is necessary in order to complete the Father's plan for our lives. Kakabsat ko, iti biyag tayo, iti dayto nga panawen, iti pandemya, adu dagiti narigat nga aramiden. No daddo mamarigatan tayo nga sumurot kadagiti paglintegan. Ngem saan tayo kung mga agtukyan. Itatan, adu dagiti biktima uray pay mismo iti barangay tayo. Amok, nga daytoy nga kasasaad iti napisikalan nga biyag tayo. The World Health Organization is doing something. They are moving, they are working. Tapno iti kastag tultuloy iti panang baligi tayo kumakadayto nga COVID-19. Patsek ken patsek met kakabsat. Nga uray pay iti na espirituan nga biyag tayo. We need not the World Health Organization, but still we need that who is responsible for our spiritual lives. Who standing for willingness to suffer, humility, and obedience. Intun dagitoy nga tallo, ket mabalin tayo nga aramiden nga kas inaramid ken impakita met ni Apo Jesus. Patsek ken patsek unay kakabsat. Mabalin tayon tun nga ipaduyak-yak. Mabalin tayon tun nga i-post uray pay kadagiti Facebook account tayo. It is finished. Ket amok ken amok nga ni Apo Jesus, umausunan to ti umuna nga ag thumbs up. Isunan to ti umuna nga mang like wenno mang heart kadagiti hashtag it is finished nga post tayo. Ket mabalin tayon to nga ikis uray pay iti buo nga lubong anatong palen. Natungpalen, it is finished. And the Lord, I know, will give His greatest comment. Good job.
good and faithful servant. Welcome to the kingdom of God. Amen. Naimbag nga malem tayo amin kakabsat, iti inak pakipagsarsaritaan kada kayo ita nga malem, ket iti maudi wenno maikapito nga balikas ni Apo Jesus ijay krus, nga masarakan iti Lucas chapter 23 verse 46 nga kunana, Ama, kadagita imam ti pangitalkak itoy kararwak. Ulitek, Ama, kadagita imam ti pangitalkak itoy kararwak. What Jesus stated on his last word on the cross is very interesting. He said, Father, into your hands I commit my spirit. Ama, kadagita imam ti pangitalkak itoy kararwak. Iti biyag tayo kakabsat, to whom do we entrust our spirit? Siya sino iti pangitalkan tayo iti espiritu tayo? Do we entrust it to the gods of this earth? Anya ti kayat ko nga sawen kada itoy. If we are talking about gods of this earth, they are the things on earth that we sometimes prioritize in life. Anya dagitoy. Umuna, money, kwarta. We keep on being manipulated by the power of money. Yes, pudno kakabsat, tatilubong nga paggargarawan tayo, money matters. Anyakit din nga ragsak tayo no dati kwarta tayo. We can buy all things that we want. The Bible is stating that we cannot worship two masters. You have to choose between money and the Lord. Pudno kakabsat nga masapol ti tao ti kwarta. But the point is, to what or whom we prioritize more. Ti may kadwa, people, tao, especially if they have the highest position or highest state of living. Sometimes people see that they are the one to be worshipped. They are consistently believe that these people is capable of doing amazing things. Don't you know that God is not God because He can do the possible? But rather, He is God because He can do the impossible. Yes, God can move mountains. He can part the waters. When kakabsat, God is very powerful. So whom do we entrust our spirit? Jesus Christ our Lord entrusted His Spirit to the Father, the Creator of heaven and earth, the one true God. One of the most obvious level, Jesus is entrusting Himself to God as He dies. Kunana, my life and my death is in your hands. As we reflect upon this final word of Jesus, we are struck by His love, trust, and confidence Jesus placed to His Father. Are we doing the same thing? Do we love, trust, and put our confidence to the Lord? Ayaten ken agtalek tayo kadi ken ni Apo tayo a Dios. Jesus started His mission on the Jordan River as the beloved Son and chosen messenger. He entered His passion and sufferings, trusting His Father and telling Him, if it is His will, then thy will be done. Now, Jesus gave His very life to His beloved Father, fully assured that it was safe with Him. What a confidence Jesus had for His Father. Minsan kasi tayong mga tao, it's really hard for us to trust other. Wen kakabsat na duma nagrigat tayo nga agtiwala when numamati tipada tayo nga tao. Because of our past experiences. Naduma adakada tayo ti matraidor, ma-disappoint, and even ma-reject at masaktan. Kaya ang hirap sa atin ang magtiwala. But Jesus Christ fully trusts God.
I challenge you, my friends, kung hindi man natin kayang pagkatiwalaan ang mga tao, kasi biblically naman, sabi, fool is a man who trusts on man. But I encourage you to trust fully to the Lord. Let us commit our lives on Him, committing it as a living sacrifice, holy and acceptable into Him. Let us encourage other people to depend on Him, even in the midst of this crisis because of a pandemic we are facing. That He is God that will provide every needs, heal every sickness, and even revive souls. Let us continue to believe on His ways, that even we don't understand what's happening around us and to our lives, we just need to believe and have faith in Him. Like what Jesus did, He entrusted everything to God, even at the moment of His death. What a faith! Anyan nga naging daklan nga pamati kakabsat. So my brothers and dear sisters in Christ, I do believe that the Lord had spoken to us this moment as we have heard and remembered His final words on the cross. I pray that we had been reminded of His sacrifice for us, and in return, we must also do what is due to Him. All praises, glory, and honor belongs to Him. In Jesus' name, Amen. At tayo mga kapsat, day by day, classmate girl, till my close day by one.